Acha takuk sungno tangi kobong mani sungno. Usakango norugjato nukkana khobor channel rogo media social media rogo je Dasarath Das Memorial College o chini 7 jon student Tripura rok ABBB student rok bai bujakha ABBB students rogo chini nijini borok tongphano ba chini Tripura tongphano chini borok buya a jagao kubuni bosongni borok chini students rokno bukha keboni bokrok phatika kebo yak rogo dukuma ka yak rogo bujabai ka anlogi victim rok khoroksa tongo tabo bosajak te baki rok khai borok baksa bwsai bo manliya exam bo ri manliya bongni college ni जों पुलिस प्रशासन no बहुत time rikha जों 2 दिन doroti bongno naisingka FIR bongno 2 bar जों jama khaika FIR jama khaima pore जों aro thangka aro ni OC bo sai rohorka je जों nainai जों khana nainai tini nainai thoni nainai hima jono Tripura rokno amo haike borok thungui tongo aboni logi tini phungo tini Ramchandra ni block president subjonal ni chairman rok khuai ni te aing asram bari ni chini Tripura mothani borok thangka principal bai kok salai guardian rok bai kok salai principal tamo step nahar ka bong torof hoite saimanan bagi haifano borok kuno phano step nahaya ko aro tini ABB ni borok phai bongno sai tongkha nok samne authority nahari college happaika nongno sabo permission dikhaini je ABB ni student federation khai tongnai rok borok omo saimana nango je Indian constitution se cholu Indian constitution article number 19 borok nai naithung kuno jaga thangnan boy kebo no kasumiya kasu kahangkai ulta borok se aino khlainai borok mangsa jotno chaya khai tongo haipano o jaga proshasoni ekdom failure nugjagui tongkha proshashan kuno khaimiya bo khali asario norokno khainai जों nainai hinai kintu chini student rok tak thangaro porimaliya chini Tripura ni student rok thangaro tongimaya omo tini first time ya admission time ongthung kubuni jora bo same omo haino cholito tini जों Greater Tripura Land sanmani omono karon chini student federation rokno जों sudu khuai college o simiya जों Tripura ni kwbangma college rogono omo hai incident rok nugui na tongna social media bo जों bongno बहुत jora rikha bongno बहुत jora naisingka जों jotono jora rikha chini ABB ni students rokno जों salaya kole settle khaina naikha epono borok settlement ni digi thangya an bagai जों TISF rok miliwi khuai division ni TISF te ang oro central ni president borok manjagui tini press meet khai जों o jaga declare khayo je khana जों khuai ni lama bondo khai tongo khuai ni lama sim bondo onglak o jaga highway bondo hoi tongo mane pura Agartala te Tripura ni connection bondo khai tongo जों judi khana phano judi culprits rokno action na hai angkai je bujaknai rokno bonono judi khana romya hangkai ঠিক আছে जों saimano college ni student walai mano जोंहा jaga kuno chini kuno montobo kori जों amon bagai जों kuno interfere bo khaya haipano जों nukjakha je borok college ni students rokno je Tripura rokno borok na bujangai bokrok phatimanse kuno action je nahar jagya je borok tin best brisnan bachai manliya attempt to murder case ing thaka tikisa nokhorka komo borok ni onek se injury ingkha কিন্তু আউটসাইড নি বড় বা জায়গা হাই বুফাই কাহিনী जों खोनाও চিনি যারা স্টুডেন্ট পড়নাই রগা জায়গা जों সাইড খানা দিকা আউটসাইড রং মারনাই যে কলেজে পড়ে তংনাই বংনো পানিশমেন্ট মারিনাই বরক जों পুলিশ ন টাইম দিখা যতন টাইম নিমান পরে বরক যতন যে বংনি নাংমানি সামুনো খাইমেন বাগै বংনো जों টাইম নিমান বিসিং টাইম পিরিয়ড नि বিসিং বরক সামু খাইন বাগै जों खोना खुवाई नि लामा क्लोज खाइ दङ खोना नि सिमी जों लामा बन खाइ दङ चिनि डिमान्ड न दंनाय जे खाइने रंना पानिशमेंट निदि ते बरनो स्ट्रिक्ट एक्शन नाहानान बागै जरा अ स्टेट नि गवर्नमेंट ओ दंनाय बरक तो साइ दङ जों जतन बागै न दङ सबके साथ सबका विकास इंगा तिनाव हाइंगला कम सबका साथ सबका विकास इंगा तिन तांगै आसक चिनि Tripura बंसरक बुजागै दंगिन र कोनो खाइया स्कुल काइसा institution kaisa jotono poriman naijak ajago kwrui nokni borok thangmano gwnang nokni CPM Congress jotonin poriman কিন্তু o jaga je borok jodi শিক্ষা প্রতিষ্ঠান omo hai jodi borok khainani naikangkai politics jodi orobo dana naikangkai omo balance saya segono dikkar khayo te omoni joti state government rok omoni je BJP ni koto leader tongnai rok bong nomono जों sahoro nong thani जों omo ahban tongnai norok omo
doti clarification খাইদি te amoni je borok tongmani bongno punishment didi e khai tini শুধু খোয়াই ডিভিশন जों खोना ক্লোজ খাইতং amoni ulote abo kotor phanungi man খোয়াই বজা কাসুনো নরক খোয়াই বজাga kasujane খোয়াই ni lama chini main je lama tongmoni chini highway जों amon segang kasunai amon pore te bojaga kasujana to जों asa kamka saimya ko haipano जों taksu joroti chini final decision ka जों khoi ni highway lama जों खोना ক্লোজ খাইtongo so amono joton thani no awi mung tongnai te joton thani koi mung tongnai omo lama kasumani tini borok bujaka amo simia tini borok bujako khanakai nong ni sero bujangnai soni joton bujangnai jara ABP khai tongnai tibra sarok nong no amo nang ahoban du norok ta bansuk di norok safety ni tini শহর tini আগরতলা শহর roga hai rogobo jogomo जों ante hai khobor khanai tongo जों nugibo tongo BBMC college rogo MBB college rogo tamo soli tong college ni mungse Dasarath Dev Memorial College joton saimano Dasarath Dev chin borok se tongmani tini chini nijini borok ni college se chin borok nijini mungni college se जों porimal ni omo hai tini din phai tongka chin tibra sarok ni bage omo hai sal pai toga amoni bage no जों grade development ni demand tongo tongui thanai जों je maya sak जों omo khai thanai te chini je ADC area bo जों tebo college nam dihini जों सरकारनि thani ahobor hambai নং সিনেমুং কে ani sinimung khai ang central ni TISM ni president Sajra Deburma an logi tongo college ni in charge Saslang te aingo tolong chini agini o college ni no tongmani in charge taja te bo khai chini victim bo bujaka te bin logi te borok tongo te 6 jona borok baksa tabu bed rest tok laija borok busaimi te joton oro TISM ni students rok chini wings borok tongo to jongabono chini joton khwai division ni ngai te chini community TISM ni borok joton khana jongabono ready tongnai je khana lamo bondo khaina